BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Our first story, everybody, how many people have read Curious George? ¿Cuántas personas conocen al mono curioso, al Curious George? Well, Curious George Jorge el Curioso was written by Holocaust survivors. Jorge el Curioso fue diseñado por sobrevivientes del Holocausto. And there's now a documentary about their lives. Y ahora es un documental de sus vidas. I didn't know that they were Jewish. Nunca supe que eran Us judíos. Jews were everywhere. Hay judíos en todas partes. Okay, so Curious George is written by Jews. Y Jorge el Curioso está escrito por judíos. That's why he's got a big nose. Por eso es que tiene la nariz grande. Because we all have big noses. All right, going on to the next story about Jewish people. La próxima noticia de judíos. Remember last week I said that the Temple Institute was going to open up a school? ¿Recuerdan que la semana pasada dije que el Instituto del Templo iba a abrir su escuela For Levitical priests? para los sacerdotes levitas? Well, they opened it. Bueno, ya lo abrieron. They announced it and then opened it. Ellos lo anunciaron y lo abrieron. It is now an operational school for Levitical priests. Ahora está en operación la escuela para sacerdotes levitas. So if you're from the tribe of Levi, Así que si eres de la tribu de Leví, and you can know that from your DNA, y si lo sabes por tu DNA, those chromosomes are really like amazingly different. esas nociones son realmente impresionantes. Okay? Well, you can go to school, but if you believe in Yeshua, I don't think they're going to let you in. Y puedes ir a la escuela, pero si crees en Yeshua aquí probablemente no te dejen entrar. And don't lie. All right? No debes mentir. Here in Spain this past week, Aquí la semana pasada en España, 220 Jews from around the globe 220 judíos alrededor del mundo that left during the Inquisition que salieron de la Inquisición have been awarded Spanish citizenship. han retomado su ciudadanía española. So if you got one of those names that are listed on the paperwork from Spain, Así que si tienes esos, uno de los apellidos de esos que están en la lista and de I have a España, link, I think it's on the Spanish website, right? The link? y el link está en la página de internet en español. I think Sanchez is there. Creo que Sánchez está ahí. Okay? Then you can get Spain also in España. Así que puedes tener tu nacionalidad también española. Ole. Okay, next story. Y la próxima historia. There is the Antichrist. Ahí está el anticristo. He is, I'm telling you. Te estoy diciendo. He is a moron. He is an idiot. Es un idiota, es un He is a piece of garbage, and we call him our president. Es un pedazo de basura y lo llamamos nuestro presidente. Okay? Now, people say, well, you can't say that about your leader. Entonces la persona dice, no puedes decir eso de tu líder. Please read the rest of the sentence. Por favor, lee el resto de la oración. You know, pray for your leaders who brought you the word of God. Donde dice, oren por tus líderes que te traen la palabra de Dios. Christians love to do half a sentence because they can't concentrate enough. Los cristianos les gusta hacer solamente la mitad de la oración porque no pueden He is not my concentrarse. leader. Él no es mi líder. He is a Muslim. Él es un musulmán. Okay? And before he leaves office, Y antes de que él deje la oficina, he's going to say the puesto. Palestinians can have a state. ellos van a hacer que los palestinos hagan como su estado. He's going to allow it to happen in the United Nations. Él va a permitir que se acepten en las Naciones Unidas. Next slide. La próxima. Anti-Semitism this week is very high. Las noticias de antisemitismo son muy altas en esta semana. And Muy it's altas. happening around us, people. Y está sucediendo alrededor de So nosotros. please be aware of your situations, okay? Estate atento en la situación que te encuentres. 2 small bombs explode outside of rabbis' homes in Rockland County. 2 bombas pequeñas explotaron alrededor de las casas de 2 rabinos en Nueva York. There were bombs under their cars. Habían bombas alrededor de sus carros. But nothing happened Debajo de because sus carros. the Muslims are just too stupid Pero to get it no, right. no detallaron porque los musulmanes son tan estúpidos de hacerlo And there bien. is a God in heaven that protects his people. También hay un Dios en los cielos que protege su pueblo. But please be aware of your situation. If you have a beard like mine,
Pero Men, women, that'll be a whole different story. pero estate atento si tienes barba, así como yo. If you're wearing tzitziot, Si estás utilizando tzitzit, okay, if you're one of those that wears a kippah, si eres which is uno not de, biblical. si eres uno de los que usa kippah y no es bíblico. Ladies, if you have a Star of David on that you wear, Mujeres, si estás utilizando una cadenita con la estrella de David, keep your eyes open. mantén los ojos abiertos. I had a very interesting thing happen this week. Tengo algo bien interesante que vi que I sucedió had a esta lovely semana. interaction with some Muslims. Me gusta interactuar con musulmanes. Betsy already knows the story. A ver si saben. You want to hear the story? ¿Quieres escuchar la historia? Okay. Well, I ran out of these. Y yo tenía una menta de esta. When I was shopping with my wife on Thursday, I forgot them. Y en el día del jueves lo olvidé. So when I got here to the building on Thursday to clean, and there wasn't many people here to help clean, Y cuando vine el jueves a hacer la limpieza, que no había mucha gente limpiando, or for prayer night, o para la noche de la oración, well, I went over to CVS, entonces fui ahí al CVS. and I had to get candy for the kids Y tuve que comprar unos dulces para los because niños, some of our school students did very well. porque algunos de nuestros estudiantes de la escuela lo hizo muy So I'm bien. walking out of CVS, Caminando hacia la farmacia, and there were no cars parked against our building. y no habían carros estacionados alrededor de nuestro edificio. And an SUV, a Mercedes SUV, pulls up sideways. Y una guagua de la Mercedes-Benz estuvo estacionado And a Muslim girl horizontalmente. gets out of the car. Y vino una mujer musulmana. How do salió I del know auto. she was Muslim? ¿Cómo sabía que era She had the musulmana? burqa on, Ella tenía la or burka. hijab, whatever they call that thing. Ella tenía una burka puesta. She takes a cubriendo su bag of cara. garbage and throws it next to our building. Ella tenía una bolsa de basura y la tiró al So edificio. as she's doing this, I take out my phone. Y cuando mientras estuvo haciendo eso, Press camera. saqué mi cámara y tiré una foto. So I said, smile. Y le dije, sonríe. I said, now go pick up your garbage. Entonces le dije, ve, recoge tu basura. This is our building. Este es nuestro edificio. What? Dijo, ¿qué? Yeah, would you like to watch the video? ¿Te gustaría mirar el video? I can play it back for you or the police, whichever you like. Podría repetirlo para ti o a la policía, lo que tú desees. So I say, once again, pick up the garbage. Le dije, recoge la basura. You don't got to yell, we're all human. Dice, no debes de vocearle a nadie. Well, here in America, Le dije, aquí en América, evidently you're not from the country evidentemente no eres de la by ciudad what you're wearing. por lo que estás utilizando. Go pick up the garbage. Ve y recoge la basura. Or I'll have the police here in about 30 seconds. Y tendré a la policía aquí alrededor de 30 I'll segundos. say there's a Muslim yelling, Allah Akbar. Y le voy a decir que hay un musulmán voceando Alá Akbar. So the girl sticks her head out the window. Entonces la She was in the mujer front seat. subió la And she's like, chica yo, calm down. We don't, we're all human. y dijo, no, thinking tranquilízate, somos humanos. I'm thinking in my head, Y estoy pensando, en mi should I cabeza, quote the hadith? y puedo llamarle hadith, Should I quote the hadith? citar el hadith, le citaría Say, el hadith. You're a woman and you're talking to a man. Get out here. I'm going to stone you. Le iba a decir, eres But una I didn't do mujer, that. eres una mujer y me estás hablando a mí, te voy a apedrear, pero no haré eso. So they pick up the garbage. Entonces cogieron la basura. We thought it was a public garbage can, they say. Pensamos que era un basurero público. Which part about the lock didn't you understand? ¿En qué parte del candado no entiendes? So anyway, De todas the formas, reason I say this la razón por la cual digo is esto because the upheaval of the nation is getting higher. es porque la maldad en la nación en In el broad país está daylight, to creciendo. do what you just did, Durante el día, durante la luz del día, haciendo lo que hiciste. and they can see that I was not a Gentile. Y pudieron ver que no era ningún gentil. They could see I wasn't a Gentile. No pudieron saber que no era gentil. And I'm ripping into these 3 Muslims. Y dentro tenían 3 musulmanes. This Jew does not stand down for Este, nothing. este judío no se baja por nadie. Next news story. There's an interesting group of people. En esa fotografía hay un grupo de personas interesantes. The Ku Klux Klan. I don't know how you say that in Spanish except to say Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, Okay? They're saying they should stop all the Jews again ellos dicen de nuevo que deben de detener a todos los judíos. because the Jews are controlling the government. Porque los judíos están controlando el gobierno. Sounds like that happened once before. Y suena como que eso ocurrió ya una vez. 1934.
En 1934. Hitler said the same thing. Hitler dijo la misma cosa. Now this is happening in New York State, Y eso está aconteciendo en el estado de Nueva Long York, Island. en Long Island. No, you can't say it like that. You got to say it like Long Island. Long Island. Long Island. Okay? And in the Hamptons. ¿Y en dónde? Hamptons. En Hampton. Okay? Next news story Y la próxima of noticia anti-Semitism. de antisemitismo. How would you like this party running for your government? ¿Cómo te gustaría este partido corriendo para Vote tu for gobierno? us, we kill more Jews. Vota por nosotros que matamos más judíos. That's what one of the Palestinians that's running for government said. We kill more Jews, vote for us. Esto es lo que está aconteciendo allá y dicen que matamos más judíos, vota por nosotros. And we want to give them a country. Y queremos darle el país. Next end time prophecy news, everybody, please pay attention. Noticias arrancadas de los encabezados. Please pay attention. Presten atención. Now there's a blessing on the way for Ireland. Y hay una bendición para los irlandeses. See, it says in Proverbs 20 verse 7, Dice en Proverbios 20, versículo 7, the righteous live a life of integrity. el justo vive la vida íntegra. This is a great story. Eso es una gran The noticia. Supreme Court of Ireland rules that the unborn baby has the right to life. La Corte Amén. la Corte Suprema Irlandesa corrió una ley de que un niño que aún no ha nacido Their high court said that the word unborn tiene derecho de vivir. means that it's a child. Dicen que la Corte Suprema, el juez, dice que un niño que no ha nacido So you're going to see blessings come to that nation. tiene el derecho a vivir. Así que vas a ver bendiciones para esta nación. Next news story, La próxima noticia. Ezekiel 38. En Ezequiel 38, I implore everybody to read that entire chapter. sugiero a todos que lean el capítulo completo. It's about end of days and war in Israel. Es sobre los últimos días y guerra en Israel. Okay? There you see an interesting picture. Aquí puedes ver una fotografía bien impresionante. You see the Russian President Vladimir Putin, Puedes ver a Rafael Putin, el presidente de Rusia, the head of Iran, y la cabeza de Irán, and Uzbekistan. y John. They formed an alliance this week. Hicieron una alianza en esta semana. Okay? They're all going to attack Israel. Ellos todos van a atacar a Israel. Okay? Once Turkey is on board, and that should probably be next week, Y si Turquía se une, eso puede ser en la próxima semana. everything is set up for Ezekiel 38 to happen. Todo está alineado para que ocurra lo de Ezequiel 38. Here is an incident that happened this week in Israel. Y eso es un incidente que ocurrió en Israel en esta A semana. Russian drone penetrated Israel's air defenses. La línea del dron de Rusia penetró las defensas de Israel. Okay, so this drone that could carry bombs Y ese dron que puede cargar bombas was in Israel airspace, penetró el área de Israel and it was undetected. y no fue detectado. Ezekiel 38 is about to happen, everybody. Ezequiel 38 está a punto de acontecer. Next news story. I did the war stories first. You need to understand what's going on around the world, everybody. Yo estoy haciendo las noticias de guerra primero. Ustedes tienen que entender lo que está Get this aconteciendo information to people. y llévale esta información a las personas. This news will probably go up sometime Monday during the day. Copy the link from our YouTube and send it out. Esta noticia va a ser transmitida o distribuida el lunes, o sea que copien el link y distribúyanlo, por favor. First news story. La próxima noticia. You see the outlines on the picture there? Y puedes ver las líneas ahí en la fotografía. Those planes are not there yet. Esos aviones no están ahí todavía. China is building an island to put military equipment. Y la China está haciendo una isla para poner sus equipos ahí. And you see the sizes of those 3 airplanes? Y si puedes ver el tamaño de esos 3 aviones, Those are refueling airplanes esos son aviones que se pueden llenar. and bombers, Y bombarderos, long range bombers. bombarderos grandes. Okay? China's getting ready for war. La China se está preparando para la guerra. Next war story. La próxima noticia de guerra. Tokyo is dispatching all of its naval vessels Y Tokio, Japón, está despidiendo o mandando todos sus buques. okay? Because
Japan and China are about to go to war. Porque Japón y China están al punto de ir a la guerra. That war starts there, it's going to go everywhere, people. Y esa guerra cuando se comience ahí va a ir a todas partes. Okay? China has had 14 violations of Japan's waters. Y China ha tenido unas 14 violaciones a las áreas de las aguas de Japón. So Japan has dispatched its navy to the area. Entonces Japón estuvo mandando sus buques a la área. In the Middle East, the Saudi Arabians En el Medio Oriente, los iraníes del sur have now purchased $1.1 billion worth of tanks from America. han invertido 1.15 billones You don't buy that much military equipment unless you're about to use it. en equipos militares y no lo gastas a menos que lo vayas a usar. They're getting ready for war. Ellos están preparándose para la guerra también. Next war story. La próxima noticia. The Ukraine is getting ready for war. Las personas de Ucrania se están preparando también para la Russia guerra. has put 40,000 troops on the Ukraine's border. Y los rusos están poniendo unos 40,000 rusos de But las the regular news is not telling you this Pero las noticias regulares no están diciendo because eso. they're focusing on whatever Donald Trump said Ellos se están enfocando más en lo que Donald Trump puede and the decir. lies that Hillary says. Y en todas las mentiras que Hillary también está Okay. diciendo. But Europe and Asia are about to go to war, Pero Europa y Asia están a punto de ir a la guerra, which will spill over to the Middle East, which will spill over here. que se está repartiendo en Medio Oriente y también vendrá aquí. In the next prophecy, John 17, verse 14, Yeshua says you're going to be hated for following him. Y en esa profecía, en Juan 17:14, dice que vas a ser odiado por causa de él. In this first news story Y en esta noticia, from Germany, desde Alemania, German Christians were told to hide their Bibles from sight los cristianos alemanes le han dicho que deben de esconder sus Biblias, because you don't want to offend the Muslims. porque no debes de ofender a los I think we should musulmanes. carry our Bibles out right in the open Yo creo que deberíamos de cargar las Biblias and abiertas walk en up to todas partes. Muslims and say, hey, you want to read a real good book? Y deberías decirle a los musulmanes, hey, que quieres leer un buen libro. Somebody tells me I can't do something, Si alguien me dice que no puedo hacer algo, makes me want to do it even more, me hace que quererlo hacer y aún más. especially when it comes from Satan. Y especialmente cuando viene de Satanás, Put my Bible away. To hell with you. que encuentra mi Biblia al diablo I am going to contigo. hold my Bible up high Yo voy a abrir mi Biblia en alto and strong. y fuertemente. And I'm not going to care what some dumb Muslim thinks. No me importa ni me interesa lo que un estúpido I care what my musulmán God quiera. thinks. Lo que sí me interesa es lo que Dios Next quiere. news story. La próxima noticia. This is from Washington State. Esto es del estado de Washington. A football coach got fired for praying with his students, with his football players. Un entrenador de fútbol fue despedido por orar con sus atletas. But if he said he was gay, it would be okay. Pero si él hubiese dicho que era gay, hubiese estado bien. But he mentions Messiah, Pero cuando mencionó al Mesías, then he gets fired. entonces lo despidieron. What a stupid country we're living in. ¿Qué ciudad o qué nación más But we've estúpida given hemos it to the convertido? pagans Pero le hemos dado a los paganos because we're afraid. porque estamos con We're miedo. afraid to be as bold as I am. Estamos con miedo de ser firmes. If you're afraid for Messiah here, Si te avergüenzas del Mesías aquí, he's not going to proclaim you to his Father and his angels. él no te va a proclamar allá arriba delante de su Padre y sus ángeles. Yeah, there's that guy. He was afraid to talk about us. Sí, ahí está ese sujeto, él tenía miedo de hablar de nosotros. Here's another reason to homeschool your child. Aquí otra razón de por qué hacer homeschool con If tu the hijo. school system can't tell what a boy or a girl is, Si la escuela secular no puede decir que es un niño o una then I niña, don't want to go to their science class. entonces no quiero ir a la clase de ciencia. Okay? In North Carolina, some of the things in North Carolina are getting downright stupid. En el norte de Carolina, creo que algo estuvo In estúpido allá. the Charlotte Mecklenburg School District, Y en el distrito del Charlotte Mecklenburg Mecklenburg, school system, en ese sistema educativo, they're eliminating the names boys and girls. ellos eliminaron las palabras niño y niña. You can't call you're a boy. No puedes decir ahí hay un niño. That's offensive. Eso es ofensivo. If somebody says that to me, I say you're a moron.
Si alguien me dice eso a mí, le digo, tú eres un idiota. Because boys have Y chromosomes. This is what they taught me in science. Porque los niños tienen el cromosoma Y. Eso es Right, lo que me han enseñado Maribel? en Only ciencia. boys have Y chromosomes, right? Todos los niños tienen el My cromosoma master's Y. prepared biologist says only boys have Y chromosomes. Solo Doc, los niños. is she correct? Oh, darn. You're a boy, man. Usted es un niño. What are you going to teach these kids in science? ¿Qué le vas a enseñar a los niños en ciencia entonces? That's why we homeschool our children. Es por eso la razón que educamos a los niños en That's casa. why we started a Messianic Yeshiva, a hybrid homeschool. Es por eso que hicimos nuestra escuela híbrida de homeschool. Because if these idiots can't tell what a boy or a girl is, I don't want them teaching them science. Right, Okay. scientists? Porque si ellos no pueden enseñar a los niños lo que Only boys have Y es chromosomes. niño y niña, solo los son unos idiotas. Okay, I got the witness of 2 or 3 people. Entonces tengo que darle testimonio a 2 o 3 So personas. somebody go beat the dickens out of these people. Alguien vaya y golpea a estas personas. Please. Now, in the book of Amos, in the next prophecy, En la próxima profecía, en el libro de Amós, God said, I'm going to send fire. el Señor dice que voy a enviar If fuego. you don't want to follow my word, Y si tú no quieres seguir la palabra, I'm going to send fire. yo voy a enviar And fuego lots of it. y mucho de eso. The Californians really just don't get it. Y realmente los californianos no entienden esto. There are now 4,500 acres on fire. Y ya hay en fuego unos 4.500 acres. And that pink stuff, Y you esa- breathe it in, it causes respiratory problems. Y ese polvo rosado que están esparciendo, esto te va And a it causar destroys your lungs. problemas respiratorios. Va a But good destruir tus thing the pulmones. fire's out. Y ellos están apagando el fuego con esto. Okay? So remember, remember 2 months ago, they said that you can kill your old people? Recuerda hace unos 2 meses que dijeron que podías matar a tus propias If they're personas. sick, you can kill them. Y si ellos están enfermos, puedes You matarlos. know, if somebody's on life support, you can kill them. Y si alguien está en ayuda del gobierno, puedes matarlos. So now 4,500 acres are on fire. Y ahora unos 4.500 acres están en fuego. And it is not contained. Y no se puede controlar. Next news story. La próxima noticia. This is on the area of you open the door. Esto está en el área de si abres la puerta. In Luke 17, Y en Lucas it says 17 the end will be like in the days of Lot. dice que al final va a ser como los días de Lot. See, once you open the door to homosexuality, Así que si una vez abres la puerta a los homosexuales, now you open the door to polygamy. así puedes abrir la puerta a los polígamos. The Muslims are demanding in Italy En Italia los musulmanes están requiriendo that they want to have multiple wives. que ellos quieren múltiples Because if they're mujeres. allowing gay marriages, Porque si están aceptando el matrimonio gay, then why can't we have multiple wives? entonces ¿por qué no podemos tener mujeres múltiples? You can't stop it. Once you open Pandora's box, Una vez que abres esa caja de Pandora, no puedes Next. pararlo. next Pandora's box. Listen to this one, guys. Y escuchen esto. This is happening in New Mexico. Eso está aconteciendo en Nuevo México. The guy with the hat El muchacho con el sombrero is that woman's son, es el hijo de esa señora. and they fell in love. Y ellos se enamoraron. So they want to get married. Entonces ellos quieren casarse. They want to get married. Ellos quieren casarse. Monica Martes wants to marry her son Caleb Peterson. Y Mónica Mares quiere casarse con su hijo Pedro. They fell in love after they kissed for the first time. Ellos se enamoraron después del primer beso que se dieron. You kissed your mother like that? Si besas a tu madre That's así, gross. eso es desagradable. But hey, if gay people can get married, Pero si los if homosexuales we don't know what a pueden boy casarse, or a girl is, pero si no sabemos qué es un then the niño y Muslims niña, could have 5 y wives, también los musulmanes pueden tener and this 5 mujeres. 19-year-old kid can marry his mommy. Y también ese niño de 19 puede casarse con su mami. Disgrace. Shoot me now. Dispárenme Next ahora. news story. La próxima So noticia. the Lord says, I'm going to send dust to wipe you out. El Señor dice, voy a mandar el polvo para borrarte. In Deuteronomy 28, verse 24, he says, I'm going to turn your land into dust. En Deuteronomio 28:24 dice que voy a mandar el polvo para borrarte, destruirte. Look at the cloud behind that building.
Miren la nube atrás de ese edificio. That's not a cloud. Eso no es una nube. That's a dust storm. Eso es una tormenta de And you can de watch arena, the de video. tierra. In a minute, it covers the whole area. Y puedes ver el video, en un minuto está cubriendo todo el área. That's not good for your air conditioner. Eso no es bueno para tu aire acondicionado. That's not good for your car. No es bueno para tu auto. That's not good for your computer. No es bueno para tu computador. And most of all, that's not good for your Y lungs. tampoco es bueno para tus pulmones. But hey, Pero you can have gay marriage. puedes casarte homosexual. You can have polygamy. Puede ser un matrimonio polígamo. You can have a son marrying his mommy. También puedes tener un niño casándose con su mamá. 4,500 acres on fire. Y unos 4.500 acres en And fuego. now I'm going to send you a dust storm. Y ahora te voy a enviar una tormenta de Are you cielo. getting the point yet, you twit? ¿Y ya has entendido el punto? People just don't seem to get it. Las personas parecen que no lo han entendido. In the end of days, good will be called evil, and evil will be called good. Al final de los tiempos, lo bueno iba a llamarse malo y lo malo bueno. Here in Canada, Aquí en Canadá, a Christian camp is under indictment from the government. aquí un campamento bíblico en Canadá. Because they were preaching about the Bible. Ellos estuvieron siendo atacados por el gobierno porque estaban hablando de la Biblia. And they said homosexuality was a sin. Y estaban diciendo que la homosexualidad es un pecado. So they got, some people got arrested for saying that. Y algunas personas fueron arrestados por esto. Go ahead, there's lots of Muslims in jail to convert Así que, Messianic Judaism. aprécienme a mí, hay muchos musulmanes que necesitan que se le predique en la cárcel. All right, I think that's it for the news. There's so much news. Hay mucho más noticias. If you want the rest of the news, Si quieres el resto de las noticias, you want the links to all the news stories, y si quieres el enlace de las send me an noticias, email, info@bethgoim.org. mándame un mensaje a info@betgoin.org. Okay? And 156 of you were online last week. A few of you donated. Thank you. Y 156 de ustedes estuvo viéndonos en internet. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together.
If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.